How are you today, guys? Okay, who is the captain class here? Yes, I'm sir. What's your name? Fatir, sir. Okay, please Fatir, prepare your friends to ready for study. Okay? Yes, sir. Attention, please. Stand up, please. Greeting to the teacher. Good morning. Sit down, please. Okay, thank you very much, Fatir. And also, please take the lead for pray before we study. Can you? Yes, sir. Okay. Before we study, let's pray together. Pray, start. Pray, finish. Okay, Amin. Okay. Before we start our lesson today, I check your attendance list. Okay? Yes, sir. Yuli, Akbar, Yes, sir. Fatir, Present, sir. Putra, Yes, sir. Raihan. Yes, sir. Okay, I think that's enough. No one absent today, right? Yes, sir. Okay, that's good for you. Okay, I think that's it for your attendance list. So, there's one important thing before we start our lesson today. So, I want to ask my students here, what's very important we take a break before we study? Does anyone know? Maybe captain class? Supaya berkah, sir, kalau kita belajar. Mantap. Tepuk tangan untuk ketua kelasnya. Ada lagi yang tahu kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Angkat tangan, angkat tangan. Supaya pelajaran Itu dia, bagus. Tepuk tangan untuk siapa namanya tadi, siapa namanya? Bisa. Kamu tak bisa. Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nggak ada. Oke, jadi hari ini Pak Guru mau mengajar tentang recount text. Oke? Nah, kalau materi sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu? Deskriptif teks, sir. Semuanya bilang, materi apa sebelumnya? Deskriptif teks. Good. Nah, oke. Kalian tahu nggak persamaan antara descriptive text dan recount text? Ada satu orang yang tahu? Mister, Oke, Maharani silakan. setahu saya sir di recount text juga terdapat descriptive text sir. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Maharani. Applause. Nah, okay, I think that's it for we talk about our previous meeting, which is we learn about descriptive text. So today we learn about recount. Okay, but before that, Pak Guru mau tunjuk satu orang untuk bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa? Bisa. Ini, siapa namanya? Ya, Musni bisa minta tolong Pak Guru untuk bacakan tujuan pembelajarannya. Bisa berdiri? Oke. Oke, baik. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, menyusun, dan mendesain fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount tentang kegiatan, kejadian, dan peristiwa pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, big applause untuk Musni. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah dibahas oleh temannya, yaitu tentang supaya kita dapat mengetahui, dapat menyusun, mendesain fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks recount tentang kegiatan dan kejadian. Oke. Nah, selanjutnya cut dulu. Oke. But before we continue our study, which is about recount text, Pak Guru mau kasih kalian refleksi dulu supaya semangat belajarnya hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Jadi kalau Pak Guru bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Kalau Pak Guru bilang tepuk 2, kalian
bilang oke. Terus kalau Pak Guru bilang tepuk 3, kalian bilang semangat. Kalau Pak Guru bilang tepuk 4, kalian bilang konsentrasi. Terus kalau Pak Guru bilang tepuk 5, kalian bilang siap belajar. Bisa anak-anak? Oh, sama satu lagi. Kalau Pak Guru bilang tepuk fokus, kalian tepuk-tepuk gini, terus bilang melihat, terus mendengar, terus mengingat, terus yang terakhir fokus. Bisa? Bisa. Oke. Jadi paham semua ya tadi beritanya? Nah, oke. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, benar semuanya. Oke, sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, duduk kelas kalian. Nah, oke, langsung saja kita ke materi kita hari ini, which is about recon. But again, before I explain or give you explanation about recon text, I want to ask first, does anyone of you know about recon text? Ya, Husni, katakan tadi, apa jawabannya? Okay, so the context is one of the text yang menceritakan tentang pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, tepuk tangan untuk Husni. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh temannya sedikit tentang rekonteks. Jadi Pak Guru sini akan memberikan penjelasan. Betul, seperti yang dijelaskan oleh temannya. So, the definition of recontext is a recontext is a text that tells about past events or experiences in the order they happen. Its purpose is to share what happened and sometimes to entertain the reader. Nah, jadi rekonteks ini dia bertujuan untuk menjelaskan kejadian atau pengalaman, experience kan, terus atau event yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi seperti kalian kalau habis when you went to holiday, sometimes you went to beach, right? And then after you went to the beach, you explain to your friends about your holiday. That's a recontext. Okay? Get it? Oke. Nah, untuk strukturnya recontext itu ada yang pertamanya orientation. There's an orientation, yaitu pengenalan tentang siapa, di mana dan kapan kejadian tersebut terjadi. Jadi structure pertama, the first structure of recontext is orientation. Oke? Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya structure kedua itu events. So explain about urutan kejadian yang diceritakan secara kronologis. Jadi dia lebih fokus ke eventsnya. Misalnya lebih spesifik. Misalnya kalian pas holiday kemana? Ke pantai kah? Ke rumah nenek kah? Atau sebagainya. Oke, paham? Nah, terakhir yaitu adalah reorientation, which is the conclusion of those structure that I mentioned before. Jadi dia kesimpulan atau penutup yang merangkum cerita, biasanya berisi perasaan atau komentar penulis. Jadi seperti kayak perasaannya anak-anak kayak seperti saya ke pantai kemarin, which was very fun. Terus dia sangat menyenangkan. There's a lot of things that I did with my friends, kayak gitu. Jadi dia memberikan perasaan terkait yang kita sudah lakukan kemarin. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, I think that's it for the
basic explanation or the definition of recount text. Nah, tetapi adik-adik atau anak-anak sekalian harus tahu juga ada yang namanya ciri kebahasaan atau language feature of recount text. Nah, tapi Pak Guru tidak mau bacakan. Saya mau tunjuk satu orang atau dua orang atau tiga orang untuk bacakan. Bisa? Can Raihan please read the first point of the language feature of recount text? Can you? Ciri kebahasaan. Untuk yang pertama itu menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya seperti went, saw, and visit. Oke. Saya mau tanya yang ciri-cirinya dulu. Yang ini sama namanya. Can you read the second point of language feature of recount text? Jadi ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan adverbs of time. Contohnya yesterday, last week, and 2 days ago. Oke. Kita mulai. Terus yang selanjutnya aku mau tunjuk sampingnya lagi deh. Bacakan the next point-nya. Ya, jadi yang ketiga menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contohnya then, after that, before, and finally. Oke. Tepuk tangan lagi. And the last one temannya. Oke, tepuk tangan lagi untuk temannya. Untuk kelas saya mau suruh ini ditanya siapa namanya? Yuliana, bisa bacakan the last point of language feature of recount text? Oke. Yang terakhir itu menggunakan personal pronouns, contohnya I, we, my, dan our. Oke. Big applause for friends who have read about the language feature of recount text. Nah, jadi anak-anak, jadi tadi kita sudah jelaskan teman-temannya. So the first one is we use past tense. Past tense. Tahu kan past tense? Apa coba? Coba jelaskan past tense kamu. Past tense itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sudah lewat, sudah lalu. Oke, mantap. Jadi betul, past tense itu dia menjelaskan kejadian yang sudah lampau, which is has a relation with the recount text, right? Because recount text also the text explain the experience or the events which happened in the past. That's why we have to use simple tense. So we have to use simple tense. We also have to use the verbs. Verb 1, verb 2 atau verb 3? Verb 2, right? Which is I write down itu when, saw, and visit. Oke? Dipahami? Oke. Selanjutnya yaitu menggunakan adverbs of time. Nah, kalau kita menggunakan kata kerja yang lampau, berarti there's namanya penyesuaian antara kata kerjanya dengan adverbnya juga. Jadi kita harus menggunakan yang namanya yesterday, last week, dengan 2 days ago. Oke? Nah, selanjutnya menggunakan conjunction. Nah, ini pasti sudah kita belajar sebelumnya kan, kalau descriptive text atau teks manapun itu kan dia terdiri dari consist of several sentence. Nah, caranya kita menghubungkan from one sentence to another sentence, we use namanya conjunction. Karena fungsi dari conjunction adalah menghubungkan, salah satunya adalah menghubungkan antara frasa ke frasa yang lain, antara sentence ke sentence yang lain, dan clause ke clause yang lain. Jadi we have to use conjunction in recount text. Same with the descriptive text that we have to learn, that we have been learned in previous meeting before. Nah, and the last one is menggunakan personal pronoun. Nah, jadi penting juga karena ini kan menceritakan kejadian kita yang kita alami kan. That's why we use I, we,
my, or our. Oke? Oke. So don't use they. Oke, bisa dipahami? Oke, tadi sudah tahu kan definisinya secara lengkapnya. Nah, sekali ini Pak Guru mau menjelaskan tentang language feature-nya, tentang konteks tadi. Tadi sudah jelaskan ada namanya orientation, events, yang apa? Oke, jadi yang pertama itu orientation. Seperti contohnya itu, last weekend my family and I went to the beach. Eventsnya, first we set up our tent near the shore, then we play in the water and collected seashells. After that, we had a picnic. And the reorientationnya, it was a wonderful day. We were all tired but happy. Mengerti? Nah, supaya tambah paham lagi, Pak Guru mau memberikan video terkait recount text. Tolong anak-anaknya Pak Guru perhatikan baik-baik ya. Nah, supaya lebih paham lagi, Pak Guru mau kasih video tentang recount text. Jadi perhatikan baik-baik ya. Setelah ini Pak Guru mau tanya kalian. Oke, bisa? Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Hobi Guru. Selamat datang kembali di channel YouTube Hobi Guru. Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik dan menceritakannya kembali kepada teman-temanmu? Atau kamu mungkin pernah mendapat tugas dari guru untuk membuat cerita tentang pengalaman liburan, ulang tahun, kejadian lucu yang pernah terjadi dalam hidupmu, atau mungkin pengalaman yang berkesan. Nah, jika kamu bercerita atau membuat teks yang menceritakan pengalamanmu tadi atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu, kamu menggunakan jenis teks yang disebut sebagai recount text. Apakah kamu tahu apa itu recount text? Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lalu yang pernah dialami sebelumnya. Tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Berikut ini penjelasan tentang ciri-ciri dan struktur kebahasaan recount text. Ciri-ciri recount text: menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Maka recount text selalu menggunakan past tense atau simple past tense. Contohnya, I went to Pontianak last year. Menggunakan adverb of time atau keterangan waktu untuk menunjukkan masa lalu, seperti yesterday, last week, last month. Semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi menggunakan adverb of sequence atau keterangan urutan, seperti first, then, after that, at last, finally. Generic structure of recount text. Generic structure atau struktur kebahasaan dari recount text terbagi ke dalam 3 susunan, yaitu orientation, events, reorientation. Orientation merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan diri dari teks yang dibahas. Di dalam orientation, menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Events. Event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini, kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Reorientation. Reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi, pesan, kesan, atau perasaan pencerita atas kejadian yang dialami. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita.
Berikut ini adalah contoh recount text. Dari teks ini dapat dilihat letak dari bagian orientation, events, dan reorientation. Ini orientation, ini events, ini reorientation. Teks ini juga menggunakan simple past tense untuk menceritakan kejadian pada masa lalu. Ini penggunaan adverb of time, dan ini Okay, I think that's it for the explanation in the video. Semuanya memperhatikan kan? Nah, kayaknya ini Amar ini main HP terus Amar ini. Ini maju. Amar ini sini Amar. Kamu kenapa main HP terus? Tidak, saya tanya Pale, apa tujuan dari recount text? Tidak tahu Ustaz. Itu dia. Kenapa saya tidak tahu? Karena tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru dengan video tadi. Jadi murid-murid Pak Guru yang lain, tolong perhatikan seketika Pak Guru menjelaskan supaya dipahami materinya. Bisa? Nah, dan untuk Amar, jangan merasa bersalah. Nanti kedepannya lebih tingkatkan lagi ya. Oke, silakan dulu. Bukan Amar dulu. Sudah mau mengaku salah. Okay, now I want to make a group. So now it's time for us to do a comparative learning. So that's why I want to make a group. So I want to you count from 1 to 4. Start from this. Is it okay? Yes. Okay. Can you start count 1 and then this is 4 and then the last of it repeat again. Okay? Okay. Come. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Whoever got number 1, please raise your hand. Number 1. So number 1, please make a group here. And number 2, whoever got number 2, please make a group here. Number 3, please make a group here in the middle. And the last one, whoever got number 5 and number 4, please make a group here in the back. Okay? So this is group 1, group 2, group 3, group 4. Got it, guys? Okay, please make it. And then you have to make a group like lingkaran. Lingkar, okay? Okay. Please make it right now. Okay, everyone already has the group. Everyone? Yes. Okay, this is the group. This is group 2. This is group 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So now I want to give you some text about recount text or some assignment that you have to finish in this meeting. So I have for one group I will give you one of each group one assignment. Okay, got it? Yes. Okay, so I will give you.
This is for mine. Okay, everyone got the sheet paper already? Okay. But before you do your assignment on that paper, I want to write down the name of your group, wherever you like. Name of animal, or name your best friend maybe, or your best place, whatever you like. Okay? Okay? Okay. And please do your assignment. Silakan kalian. I give you 5 minutes. Is it okay? 5 minutes to finish your assignment. Okay. Kerja ya, kerja ya. Ini mengerti kan? Mengerti? Our group 3 ya. One, we have to find the 0%. Group 4. Oke? Ini hati-hati ya. Group 1. Find 0%. Excuse me, sir. Ya, Fatir. Oke. For this one, first one is you have to find the simple past tense from this context, and then orientation, and then the event, and then also the last one reorientation of this context. Okay, you got it? Okay. Thank you, sir. Keep going, keep going. Go. Okay, so now everyone already has group, and I already give you your assignment, and you already finished, right? So now I want to give you a numeric card. So each the member of group has one number card from 1 to 7. Each member of the group. Okay, so I will give you right now. Okay, everyone already got the number right of each group. Okay, so I want to call the who got number I mentioned. You have to come in the front. Got it? And then answer my question based on your assignment that you have finished. Okay? Okay, the first one is number 1. Who got number 1? Number 1. Okay, please come in the front. This is got number 1. You got number 1, right? Yes, sir. So the question for person or student who got number 1 is find the simple past tense from the text from you. One simple past tense. So, one of the simple past in the text is on Friday we went to the Surabaya. The second past tense in the text is we stayed at David and Bella's house. On Saturday, we saw the 3 sisters and went to the skating rail. And the last one? The last one is it was scary. Then mommy and I went shopping with Bella. Okay, big applause for your friends. Please have a seat. Thank you very much. Okay, that's it for student who got number 1. And then the next one, I want to call number 3. Who got number 3? Please come in the front and answer my question. Give a applause for number 3. Okay. So the assignment is please find the orientation and events on the text of recount text that I have given to you. So you have to say it structurally, okay, from this until the end. Got it?
Okay, from Husni. Okay, so the answer is on Friday we went to the Surabaya. Okay, next, we stayed at David and Della's house. Okay, next, it has a big garden. Next, with lots of colorful flowers and tennis court. Okay, that's it. Big applause. Okay, thank you very much. Please get to sit. And the last one is who got number 5? Number 5, please come in the front. Give applause for number 5. Okay, everyone who got number 5. So your assignment is please find the reorientation of the text. And before that, I want to all of you say it together. That's why. Can you discuss first which one the reorientation and say it together? Okay? Discuss first. When I count 1, 2, 3, you say it together. Okay? 1, 2, 3. It was a wonderful trip. Okay, big applause. I think that's it. Please come here, say thank you very much. You got number 5. Okay, I think that's it for your assignment as a group. So you have learned about recontext as a cooperative learning. So now, no more group, and please reset up your chair, your table as usually seperti sebelumnya. Okay. Buat. Okay, please set up like before. Okay. Please help each other, help your friends. Okay. Okay, waterfall. Okay. So, unfortunately, we at the end of the meeting for today. So, before we end our meeting today, I want to ask any of you who wants to give us a conclusion about our study today. Does anyone wants? Yeah, Husni, please what the conclusion that you got from today's meeting? Okay, so the conclusion in this class about context. Context is one of the text yang menjelaskan tentang peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. And there are 3 structure of the context, consists of orientation, events, and reorientation. That's all. Okay. Terima kasih Husni. Okay, thank you very much Husni for helping me to give a conclusion. So, as Husni said, the conclusion of our topic today, which is about recontext, is recontext. The text explain experience or events that happened in the past. And also recontext consists of, there are 3 structures like Husni mentioned, 3 structure of recontext. It is the first one is presentation, who explain about basic knowledge dari recontext itu. And then the last one events, so it explain more specific about your experience or event that happened in the past. And also the orientation, or the other hand, it means conclusion of all the context. It's also like kayak perasaan penulis, kayak tadi sudah jelaskan kan, wonderful day, wonderful trip dan sebagainya. Oke, dan juga di konteks pakai past, pakai verb. Oke. Nah, I think that's it for our lesson today. Before we end, I want to ask kesan dan pesan adik-adik atau student Bapak pada hari ini tentang pembelajaran di konteks.
Mungkin Akbar, mungkin kesan pesannya hari ini, pembelajaran hari ini. Menurut saya ketika mempelajari konteks itu kita dapat mengenali tentang apa itu rekonteks, mulai dari orientasi, event dan reorientasi itu sendiri. Dan itu menurut saya sangat berguna buat kita ke depan. Oke. Tentang dulu. It was fun, right today? Fun? Okay. And as a teacher, I want to give you a present, but I will give you after the class for you. Okay. Okay. So our next topic in next meeting is about procedural text. So I want to all of my students have to learn in your home about procedural text. Okay. Okay, before we end our lesson today, I want to give you a quote. So the quote is, murid yang hebat atau student yang hebat bukanlah student yang punya banyak ilmu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi murid yang hebat adalah murid yang mungkin mempunyai ilmu sedikit tetapi bisa berguna kepada semua temannya. Jadi jangan lupa kerja sama. Okay, dua kelas. Please captain class, please prepare your friends, and after you prepare your friends, and please take leave to take a break. Okay? Yes, sir. Okay. Attention please. Stand up please. Say thanks to the teacher. Thank you very much. Sit down please. Before we go home, let's pray together. Pray start. Pray finish. Okay, thank you very much.